देखिए एक दरख्वास्त थी बच्ची का 164 का बयान कराने की, जो मुलज़िम ने जमा कराई थी वो आज इन्होंने नॉट प्रेस कर दी है, वापस ले ली है। दूसरी इनकी दरख्वास्त है कि जी बच्ची से हमें मुलाकात करवाई जाए। हमारा उसमें मौक़िफ़ ये था, उन्होंने अपने दलाइल दिए कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं और अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, उनको इन्होंने फ़ाइल में लगाया नहीं कि जज साहब उनको ख़ुद देख सकें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमारे फेवर में आया था, जैसे कि वो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, अच्छा जो एक ऑर्डर उस सीपी का जिसमें डिवीज़नल बेंच ने बच्ची को लाहौर से कराची लाने को कहा था, उसकी बेटर कॉपी वो मिसिंग थी। उसके अलावा मज़ीद में जो ऑनरेबल जज साहब को करना था असिस्ट के कुछ और इसी तरह की आइनी दरख्वास्तों के अंदर क्या लड़का लड़की से मिल सकता है, इस पर ऑलरेडी ये हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है। वो को जजमेंट्स भी रखने थे सामने, तो जज साहब ने बेहतर समझा कि इसके ऊपर एक वक्त दिया जाए और हम तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें जिन पर हमने रिलाई करना है। और अब इसमें 30 तारीख हुई है, तो 30 तारीख को इसके ऊपर अब समाप्त होगा। तो उसमें क्या आपने कोई ऑर्डिनेंस वगैरह जो असम्बली के कुछ कवानीन भी पेश करने की कोशिश की, तो वो क्या चीज़ थी? जो ट्रैफिकिंग के लॉज हैं, ट्रैफिकिंग के रूल्स हैं। देखिए हमारी तो बुनियादी शिकायत ये रहेगी ना कि हम इस केस के अंदर दलाइल पे नहीं जा रहे। दलाइल होते हैं कि जी ये पोजीशन है, जज साहब इस पे इंटरप्रिटेशन पे फैसला करना है। यहाँ पे मामला चलते हैं छुपा के, किसी तरह कोई चीज़ हसफ करवा दी जाए, किसी तरह कोई चीज़ छुपा दी जाए, किसी तरह किसी तरफ ध्यान न लेके जाया जाए। चाहे अभी तक यही टैक्टिक चल रहा है और मैंने अब तक देखा है कि जहाँ भी जज साहिबान तसल्ली से मैटर को तरतीब से तफसील में सुन लेते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं जो उनसे छुपाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अभी तक उनको कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो आज भी यही कोशिश कर रहे थे और फिर जब कुछ काम नहीं आता तो हाई कोर्ट के अंदर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में क्या काम है कि हम सबके लिए सबसे मुक़द्दस किताब है कुरान करीम, आप उसकी आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। भाई ये फेडरल शरीयत कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट इस बात की मिजाज नहीं है कि डायरेक्ट कुरान की आयतें पढ़ के कोर्ट करके उस पर जज साहब ने आज कहा भी कि भाई ये लॉज बने हुए हैं, आप उस पर बात कीजिए, चाइल्ड मैरिज का जो लॉ है उस पर बात करें। ये इस तरह के टैक्टिक्स होते हैं कोर्ट्स को प्रेशर में लेने के लिए। तो ये बड़ी एक मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। आप बिल्कुल अहादीस मुबारक पे और आप बिल्कुल कुरान करीम के ऊपर रिलाई करें, मगर वो इस तरह से रिलाई करें कि फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट्स लेके आए सामने, जिन्होंने उनकी इंटरप्रिटेशन की है। क्योंकि वकील साहब इस बात की मिजाज नहीं है कि वो इंटरप्रिटेशन करे और हाई कोर्ट अपनी अपीलेट जुरिसडिक्शन में इस बात की मिजाज नहीं कि वो इंटरप्रिटेशन करे। ये सिर्फ फेडरल शरीयत कोर्ट को इख्तियार है। तो जब आइन के तहत ये मामला बने हुए तो या तो आप फेडरल शरीयत कोर्ट के जजमेंट्स रखें सामने इस हवाले से। अच्छा, मगर जहाँ तक फेडरल शरीयत कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है, उन्होंने तो जो पंजाब का चाइल्ड मैरिज का लॉ है जिसमें 16 साल है, जो कि अगर ये बात करते कि शादी पंजाब में हुई है, उन्होंने तो उसको भी कहा कि गैर शरई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और डिसमिस कर दी थी उसके खिलाफ जो चैलेंज आया था। तो जजमेंट सिर्फ रखेंगे तो फिर बात बनेगी ना। अच्छा, ये एक तरफ ये भी मुतालबा सामने आया कि बच्ची को यहाँ बुलाकर पूछ लिया जाए, अदालत में बुलाकर उसका ये पूछ लिया जाए कि जी क्या वो मिलना चाहती कि नहीं मिलना चाहती। इस बात का एक बार बार मसला है कि सवाल क्रिएट हो रहा है कि भाई अगर आपने मिलवाना ही है तो फिर आप ट्रायल क्यों कंडक्ट करवा रहे हैं? फिर आप एक कटहरे में मुलजिम को क्यों खड़ा करेंगे कोर्ट के पीछे, और एक कटहरे में बच्ची को क्यों खड़ा करेंगे? वो भी उस कोर्ट रूम के अंदर आप देखेंगे तो आपने जब भी आके देखा होगा ट्रायल कोर्ट के अंदर, उस कोर्ट रूम में जो कटहरा है उसकी एक पूरी वॉल बनी हुई है, 3 तरफ से वो ढका हुआ है, ताकि जब विटनेस उसके अंदर हो तो अक्यूज उसको देख ना सके और विटनेस अक्यूज को ना देख सके। तो ये आपने तमाम फॉर्मेलिटीज़ क्यों करनी है? इनको फिर इन किताबों को जला दीजिए, इन प्रोसीजर्स को जला दीजिए, अगर आपने साथ ही बैठा के डिसाइड करना है किसने क्या बुलवाना है किससे। देखिए एक दरख्वास्त थी बच्ची का 164 का बयान कराने की, जो मुलज़िम ने जमा कराई थी वो आज इन्होंने नॉट प्रेस कर दी है, वापस ले ली है। दूसरी इनकी दरख्वास्त है कि जी बच्ची से हमें मुलाकात करवाई जाए। हमारा उसमें मौक़िफ़ ये था, उन्होंने अपने दलाइल दिए कि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको वो रेफ़र कर रहे हैं और अपनी तशरीह पेश कर रहे हैं, उनको इन्होंने फ़ाइल में लगाया नहीं कि जज साहब उनको ख़ुद देख सकें। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो हमारे फेवर में आया था, जैसे कि वो 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, अच्छा जो एक ऑर्डर उस सीपी का जिसमें डिवीज़नल बेंच ने बच्ची को लाहौर से कराची लाने को कहा था, उसकी बेटर कॉपी वो मिसिंग थी। उसके अलावा मज़ीद में जो ऑनरेबल जज साहब को करना था असिस्ट के कुछ और इसी तरह की आइनी दरख्वास्तों के अंदर क्या लड़का लड़की से मिल सकता है, इस पर ऑलरेडी ये हाई कोर्ट फैसले दे चुकी है। वो को जजमेंट्स भी रखने थे सामने, तो जज साहब ने बेहतर समझा कि इसके ऊपर एक वक्त दिया जाए और हम तरतीब से सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दें जिन पर हमें रिलाई करना है। और अब इसमें 30 तारीख हुई है, तो 30 तारीख को इसके ऊपर अब समाप्त होगा। तो उसमें क्या आपने कोई ऑर्डिनेंस वगैरह जो असम्बली के कुछ कवानीन भी पेश करने की कोशिश की, तो वो क्या चीज़ थी? जो ट्रैफिकिंग के लॉज हैं, ट्रैफिकिंग के रूल्स हैं। देखिए हमारी तो बुनियादी शिकायत ये रहेगी ना कि हम इस केस के अंदर दलाइल पे नहीं जा रहे।
دلائل ہوتے ہیں کہ جی یہ پوزیشن ہے، جج صاحب اس پہ انٹرپریٹیشن پہ فیصلہ کرنا ہے. یہاں پہ معاملہ چلتے ہیں چھپا کے، کسی طرح کوئی چیز حذف کروا دی جائے، کسی طرح کوئی چیز چھپا دی جائے، کسی طرح کسی طرف دھیان نہ لے کے جایا جائے. چاہے ابھی تک یہی ٹیکٹک چل رہا ہے. اور میں نے اب تک دیکھا ہے کہ جہاں بھی جج صاحبان تسلی سے میٹر کو ترتیب سے تفصیل میں سن لیتے ہیں اور وہ سارے ڈاکیومنٹس دیکھ لیتے ہیں جو ان سے چھپائے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا ہے. تو آج بھی یہی کوشش کر رہے تھے. اور پھر جب کچھ کام نہیں آتا تو ہائی کورٹ کے اندر کرمنل جورسپروڈنس میں کیا کام ہے کہ ہم سب کے لیے سب سے مقدس کتاب ہے قرآن کریم، آپ اس کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ فیڈرل شریعت کورٹ نہیں ہے، یہ کورٹ اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتیں پڑھ کے کوٹ کر کے اس پہ جج صاحب نے آج کہا بھی کہ بھائی یہ لاز بنے ہوئے ہیں، آپ اس پہ بات کیجئے، چائلڈ میرج کا جو لا ہے اس پہ بات کریں. یہ اس طرح کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کورٹس کو پریشر میں لینے کے لیے. تو یہ بڑی ایک میرے خیال میں غیر مناسب بات ہے. آپ بالکل احادیث مبارک پہ اور آپ بالکل قرآن کریم کے اوپر رلائی کریں، مگر وہ اس طرح سے رلائی کریں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس لے کے آئیں سامنے، جنہوں نے ان کی انٹرپریٹیشن کی ہے. کیونکہ وکیل صاحب اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے، اور ہائی کورٹ اپنی اپیلیٹ جورسڈکشن میں اس بات کی مجاز نہیں کہ وہ انٹرپریٹیشن کرے. یہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار ہے. تو جب آئین کے تحت یہ معاملات بنے ہوئے تو یا تو آپ فیڈرل شریعت کورٹ کے ججمنٹس رکھیں سامنے اس حوالے سے. اچھا، مگر جہاں تک فیڈرل شریعت کورٹ کا ریسنٹ ججمنٹ ہے، انہوں نے تو جو پنجاب کا چائلڈ میرج کا لا ہے جس میں 16 سال ہے، جو کہ اگر یہ بات کرتے کہ شادی پنجاب میں ہوئی ہے، انہوں نے تو اس کو بھی کہا کہ غیر شرعی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور ڈسمس کر دی تھی اس کے خلاف جو چیلنج آیا تھا. ججمنٹ صرف رکھیں گے تو پھر بات بنے گی نا. اچھا، یہ ایک طرف یہ بھی مطالبہ سامنے آیا کہ بچی کو یہاں بلا کر پوچھ لیا جائے، عدالت میں بلا کر اس کا ہاں، یہ پوچھ لیا جائے کہ جی کیا وہ ملنا چاہتی کہ نہیں ملنا چاہتی. اس بات کا ایک بار بار مسئلہ ہے کہ سوال کریٹ ہو رہا ہے کہ بھائی اگر آپ نے ملوانا ہی ہے تو پھر آپ ٹرائل کیوں کنڈکٹ کروا رہے ہیں؟ پھر آپ ایک کٹہرے میں ملزم کو کیوں کھڑا کریں گے کورٹ کے پیچھے، اور ایک کٹہرے میں بچی کو کیوں کھڑا کریں گے؟ وہ بھی اس کورٹ روم کے اندر آپ دیکھیں گے تو آپ نے جب بھی آ کے دیکھا ہوگا ٹرائل کورٹ کے اندر، اس کورٹ روم میں جو کٹہرا ہے اس کی ایک پوری ایک وال بنی ہوئی ہے، 3 طرف سے وہ ڈھکا ہوا ہے تاکہ جب وٹنس اس کے اندر ہو تو اکیوز اس کو دیکھ نہ سکے اور وٹنس اکیوز اس کو نہ دیکھ سکے. تو یہ آپ نے تمام فارمیلٹیز کیوں کرنی ہے؟ ان کو پھر ان کتابوں کو جلا دیجیے، ان پروسیجرز کو جلا دیجیے، اگر آپ نے ساتھی بٹھا کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کس نے کیا بلوانا ہے کس سے. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.